Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this video, actually I made this video just to give you some hints on the first questions in chapter 4, in our tutorial chapter 4. So I plan to give hints for this question only. So for the rest of the questions, you have to do it by yourself. Alright, so let's read the question first. A long wire X carrying a current of 30 ampere is placed parallel to and 3 cm away from a similar wire Y carrying a current of 6 ampere. So we have two wires parallel to each other, wire X and wire Y, with different value of current flow. And then the location is 3 centimeter away from each other. So let's try to draw this, uh, these wires, X and Y. So we have wire X here. Okay, with a current of 30 ampere, and then another wire which is Y, current is 6 ampere. But we don't know the direction of current flow. Is it upwards or downwards? Okay, so let's read the question A. Find the magnitude and direction of magnetic flux density midway between the wires when the current in the same direction. So the first question gives a situation where the current is in the same direction. Okay, so the first current, Ix, is, let's just assume it's upward. So 30 ampere. And then the second one should be in the same direction. Okay. Iy, which is 6.0 ampere. Both are in the same direction. And the distance between these two wires is 3 centimeter away from each other. So that means we simply convert to meters. So it will be 3.0 times exponent -2 meter. Okay. So now, question asks you to calculate the magnitude and direction of magnetic flux density midway. Midway means in the middle between the two wires. So what does it mean by magnetic flux density? Magnetic flux density is actually another name for magnetic field. So actually the question asks for magnetic field lah, magnetic field strength. Okay, the symbol for magnetic field strength is actually B. So same thing lah, magnetic flux density and magnetic field is the same thing. Both has the symbol of B and the unit of Tesla, capital T. So the question wants you to check the magnitude and direction of B midway. So midway means in the middle. So divide the 3 by 2, the 3 cm by 2, it will be 1.5 cm each lah. Okay, from X to this point is 1.5 cm, from Y to this point is 1.5 cm. Okay, so we know both wires will produce magnetic field individually. So wire X akan ada magnetic field of straight conductor. Wire Y pun akan ada magnetic field of straight conductor. So recap sikit macam mana magnetic field untuk straight conductor. Usually bila kita draw satu wire and then kita nak check dia punya magnetic field, kita nak sketch dia punya magnetic field, usually kita akan buat dia circle. Okay, circle is either clockwise or anti-clockwise. Okay, so it depends on your right hand grip rule. If you still remember right hand grip rule, kita ada thumb dan kita ada four fingers. Okay, your thumb should be pointing to the direction of current flow. So in this case, current flow is upwards. So that is your thumb. Okay, and then the rest of the fingers will be pointing anti-clockwise. So anti-clockwise shows the direction of magnetic field. Okay, so that will be the magnetic field. Okay, so ni yang kita belajar theoretically. Okay, so now, of course, kedua-dua wire X dengan Y akan produce magnetic field. Kita akan ada BX dan kita akan ada BY. Even at this point yang kita nak tengok dia punya magnetic field, akan ada dua juga magnetic field from wire X and wire Y. Kalau kita cuba untuk sketch, okay, kita akan tengok, okay. So, ini adalah magnetic field untuk wire X. Okay, usually kita akan lukis more than one rings, more than one circle. Okay, sampailah dia kena dekat point merah tu. Okay, so same goes to wire Y. Kita akan lukis dia rings,
sampai dia kena dekat wire merah. So kita kena labelkan dia punya magnetic field lah, either clockwise or anti-clockwise. So dalam case untuk wire X, dia akan jadi anti-clockwise. Sama juga untuk wire Y, dia akan jadi anti-clockwise. Okey, tapi apa yang kita nak fokuskan adalah di tengah-tengah ini. Okey, di tengah-tengah ini. So kalau saya zoom in kan point tengah tu, okey, so saya akan ada satu magnetic field daripada wire X dan saya akan ada satu lagi magnetic field daripada wire Y. So ada dua arrow, satu ke atas kalau tengok pada dua dimension. Okay, kalau fokus kepada drawing saya ni, BX ke atas, BY ke bawah lah. Basically kita zoom in kan dia. Okay, kita zoom in kan dia. Okay. So maksudnya bila diminta kita cari magnitude and direction of magnetic field ataupun magnetic flux density, then you have to total up these two magnetic field. Okay, so you have to total up BX and BY. Okay, tapi total up dekat sini, since dia ada direction, so kita kena tengok lah whether we have to plus BX and BY or we have to minus BX minus BY ke, BY minus BX ke, depends. Okay, yang penting nak totalkan, kita kena tengok pada direction. Okay, so zoom in lagi, so direction dia satu ke atas, satu lagi akan jadi ke bawah. Okay, so ni lagi senang untuk kita nampak lah. Okay. Baru kita nampak dia as a vector. Sebab magnetic field ni vector kan. Satu atas, satu bawah. Alright. Okay, ini lagi clear. Okay, ini satu drawing yang kita boleh lukis. Okay, daripada sisi depan wire. Ataupun kalau kita nak tengok from top view of the wire. Okay, so from top view of the wire, kita tahu wire ni berbentuk silinder. Okay, so katakanlah mata kita tengok daripada side atas. Okay, so apa yang kita tengok adalah hanyalah top view of the wire. Okay, so saya besarkan sikit. Top view of the wire X, top view of the wire Y. So, bila kita tengok daripada top view, apa yang kita boleh nampak adalah hanya current masuk ataupun current keluar daripada mata kita lah. Okay, walaupun kita tak nampak in real life, tapi kita imagine dia nampak. So, untuk wire X dia keluar, so that means we have to sketch dot. Okay, dot is the symbol for wire, for direction is going out. So, current is going out. Okay, yang ni pun sama keluar sebab same direction. So, wire Y pun going out. So, bila kita nak lukis direction, so dia lagi nampak. Kita boleh lukis dia real lah. Seperti itu. Okay, so satu ring je saya lukis. Nak lukis lebih pada satu pun tak ada masalah. Okay. Alright. So, sama juga untuk case ni. Okay, untuk wire Y. Okay, so kalau kita besarkan sikit. Okay. Sampailah dia boleh kena dekat satu point in between. Yang ni yang saya lukis tadi. Di mana kita akan tahu kita punya drawing untuk magnetic field untuk X clockwise. Anti-clockwise. Okay. So, sama juga untuk wire Y pun anti-clockwise. Okay, so end up kita akan dapat sama juga direction dia, satu atas, satu bawah. Okay, ataupun kalau kita pandai dari sisi tepi, kita akan kata satu into the page. Okay, kita boleh label ini sebagai into the page. Sebab dia masuk, kita pandai daripada sisi wire, daripada depan wire, sorry. Satu lagi dia akan jadi out of the page. Okay, boleh juga. Okay, cuma kita nak lukis dalam bentuk 3D tu susah lah. Alright, so bila kita ada dua macam ni, dan of course semua orang tahu macam mana nak kira magnetic field untuk X, untuk straight conductor. So B for straight conductor. Okay, so recap balik apa formula B for straight conductor. B is equals to mu naught bla 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 bla. Okay, so kita tuliskan apa formula dia dan kita boleh kirakan berapa magnetic field kita in the unit of Tesla. Okay. So, kita ada BX dan kita ada BY nanti. Kita ada dua value B. Okay, sebab kita memang dapat dua nilai dekat sini. BX ke atas, BY ke bawah. Ataupun BX into the page, BY out of the page. Okay.
page yang kita masukkan, page yang awak sedang tengok sekarang. Video ni adalah satu page. Okay, into dengan out. Okay, so bila kita dah ada dua-dua nilai dengan unit yang betul. Okay, so now it's time to total up this magnetic field. So how to total up this magnetic field? Okay, kita buat dia sebagai B net ataupun B total. So it's either BX plus BY ke? Ataupun BX minus BY ke? Okay. So, mana satu yang kita nak kena tengok? It depends on direction yang kita dah sketch tadi. So, obviously, BX and BY in opposite direction. So, you have to minus lah. Okay, the answer should be BX minus BY. Ataupun kalau nak buat dia sebagai BY minus BX pun tak ada masalah. Still correct. Okay, yang penting kedua-dua ni betul lah untuk B net kita. Okay, so itu adalah magnitude. Okay, ini dari segi magnitude. Okay, kedua-dua ni adalah betul. Okay, so berapa nilai yang korang dapat daripada BX dan BY ni, korang kena tolakkan dia. Okay, so logiknya salah satu nilai tu mungkin akan lebih kecil daripada satu yang lain lah. Okay, ataupun mungkin BX lebih besar daripada BY. Contoh saya bagi nilai. Okay, let's say saya bagi this is mungkin 0.2 Tesla. Contoh lah saya bagi nilai senang. Kat sini mungkin 1.3 Tesla. Okay, so dekat sini kita nampak BY is greater than BX. Okay, so usually kalau kita nak kirakan B net, ni example. Okay, so kita akan buat BY minus BX. So, kita tolakkan yang besar dengan yang kecil. Okay, end up, kita akan dapat 1.1 Tesla. Soalan tadi, dia minta kita tengok magnitude dan direction. So, kedua-duanya kita nak tahu. Okay, ini adalah magnitude. So, kita dah dapat jawapan bagi magnitude untuk magnetic field pada point midway between the two wire. So, how about the direction? So, since jawapan kita positif, so kita ikut pada magnetic field yang lebih besar value dia. So, ikut pada direction magnetic field yang lebih besar daripada value, lebih besar value dia. Jadi, jawapannya untuk 1.1 Tesla ni, kita akan ikut direction bagi BY. Okay, which is out of the page. Okay, so direction dia adalah out of the page. Itu adalah direction bagi 1.1 Tesla lah. Refer kepada B net. Okay, so itu sahaja. Kadang-kadang boleh juga kita assume dia downward. Okay, downward. Sebab kita lukis di dalam 2D. Okay, so direction dia downward sebab BY kita ke bawah. Dalam kes ni, BY kita is downward. So, kita follow BY. So, yang penting follow kepada direction yang lebih besar value dia. Okay, so itu sahaja untuk hint untuk question number 1. Alright, untuk question 1A lah basically. Untuk 1B pula, actually, korang kena lukis. Of course, korang kena lukis. When the currents are in the same direction, again, the current in the same direction, there is a point somewhere between X and Y at which the magnetic flux density is 0. Ada satu point di mana total magnetic field dia 0 dekat tengah-tengah ni. Okay, jadi dekat sini korang kena check mana position yang total B kita kosong. Maksudnya BX tolak BY, dia akan jadi kosong. Okay, mungkin di sini atau mungkin di sini. So, step dia sama. Kita kena double check different direction BX dan BY dulu. And then, kita kena tahu yang kita punya magnetic field pada point tersebut adalah 0. Okay, bukan BX 0 ataupun BY 0. Total BX and BY tu 0. So, maksudnya step ni masih lagi applicable. Tapi sekarang, bukan nilai 1.1 lah. Kat sini kita dapat nilai kan. Dia akan jadi equal to 0. So, that is point. That is question B lah. So, I give you some hint. B net kita tadi, dia masih lagi BY minus BX ataupun korang nak buat BX minus BY tapi dia akan jadi kosong. Kita nak cari mana point in between the two wires. Alright, so thank you.